तो दर्शक बंधु गत 2 दिन तले जो कैबिनेट बैठक बसीथिला सेही कैबिनेट बैठक रे वर्तमान राज्य सरकार आम राज्यर लोक मानक बहुत बड़ खुशी खबर ते देइचंती। जहाँ आपण मानकर एही जनवरी मासरु भत्ता मध्य बढ़िबाकू जाउची एवं आपनको 3500 टंका लेखाए मिलिबाकू जाउची। तो दर्शक बंधु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे एवं ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करके चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करनेबे। तो आपण माने स्क्रीन रे वर्तमान देखि पारुथिबे जे 9टी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी बढ़िला भिन्नक्षम और वार्धक्य भत्ता। तबे हाँ दर्शक बंधु गत 2 दिन तले राज्य सरकार तरफ जो कैबिनेट बैठक बसीथिला सेही कैबिनेट बैठक रे आपणकर 9टी प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाय एवं सेथि मध्य रे आपण मानकर भिन्नक्षम भत्ता एवं वार्धक्य भत्ता राशि मध्य बढ़िछि। आउ ता सहित सुभद्रा योजना को लेकिन गोटे बड़ अपडेट मध्य रही। तो चलतु ए सब अपडेट वर्तमान आम पूरा डिटेल्स रे जानिबा। तो देखंतु शुक्रवार राज्य कैबिनेट रे 9टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करिसेंती। 80 वर्षरु अधिक वयस्क एवं 80% रु अधिक भिन्नक्षम भत्ता वृद्धि करा जायतिबा बेले सुभद्रा हिताधिकारी मानको 2024 रो 2टी किस्ती अर्थ एककालीन प्रदान करा जिबाको निष्पत्ति होईछि। तबे दर्शक बंधु गत 2 दिन तले जो राज्य कैबिनेट बैठक बसीथिला सेही कैबिनेट बैठक रे 9टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को सरकार तरफ मंजूरी दिया जायछि। जो भितर आपण मानकर 80 वर्ष रु अधिक बयस एवं 80% रु अधिक भिन्नक्षम भत्ता मध्य वृद्धि करा जायछि। आउ ता सहित सुभद्रा हिताधिकारी मानको 2024 रे 2टी किस्ती रे अर्थ एककालीन प्रदान करा जिबाको निष्पत्ति मध्य होईछि। तबे निश्चित भाव में आपण मानक पई एही खबरटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे काहेकि ना आपण मानक सरकार तरफ नुआ वर्ष रे केउ सब सुविधा बा केउ सब योजना लागू करा जाउची तार डिटेल्स वर्तमान एही खबर रे रहिछि। तो देखंतु सेही परी पीएम सूर्यघर योजना रे सोलार पैनल प्रकल्प स्थापन कले हिताधिकारी को सब्सिडी प्रदान करा जिवो बोली मध्य निष्पत्ति होईछि। तबे दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिथिबे जे केंद्र सरकार तरफ पीएम सूर्यघर योजना रे आपणकर सोलार पैनल मध्य दिया जाउछि। तो सेही सोलार पैनल पई जे लोक माने वर्तमान आवेदन करूचंती बा पीएम सूर्यघर योजना रे जे माने गोटे सोलार पैनल पाइबा पई आवेदन करूचंती एवं से माने सोलार पैनल लगौचंती तो से क्षेत्र रे सरकार तरफ तांको सब्सिडी प्रदान करा जिवो बोली मध्य निष्पत्ति होईछि एवं केबे ठारू आवेदन करिवे तार मध्य डिटेल्स आगो को सरकार आमर पब्लिक रे अनाउंसमेंट मध्य करिवे। तबे देखंतु ता सहित पूर्वरु 80 वर्षरु अधिक वयस्क को राज्य सरकार 1200 टंका भत्ता प्रदान करुथिले। 80% रु अधिक भिन्नक्षम को मध्य 1200 टंका भत्ता दिया जाउतला किंतु याको वृद्धि करा जायछि। तबे दर्शक बंधु आपणकर पूर्व सरकार अर्थात बीजेडी सरकारक समय रे आम राज्यर 80 वर्षरु अधिक वयस्क लोक माननको सरकारक तरफरु मासिक 1200 टंका लेखाए भत्ता प्रदान करा जाउतला एवं ता सहित जो माने 80% रु अधिक भिन्नक्षम थिले सेमाननको मध्य मासक 1200 टंका भत्ता प्रदान करा जाउतला एवं ता बादे अन्य माने जेते भी रहिले जे मानकर बयस 60 वर्षरु अधिक थिला एवं जो माने विधवा भत्ता पाउथिले सेमाननको समस्तनको 1000 टंका लेखाए मासिक मिलुथिला। किंतु वर्तमान समय रे जो सरकार आमर शासन करूची बा बीजेपी सरकार वर्तमान जो रहिची सेही सरकार जेते बेले इलेक्शन लड़ुथिला से समय रे सेमाने लोकन को प्रतिश्रुति मध्य देइथिले जे जदि आमे ओडिसा रे शासन करूछु ताले निश्चित भाव रे आमे माने एही भत्ता राशि को बढ़ाई देबो बा वृद्धि करिवो। तबे वर्तमान यार समय आसीची एवं कैबिनेट रे मध्य ए नेकी निष्पत्ति निया जायछि। देखंतु उभय वर्ग को एनिकी मासिक 3500 टंका भत्ता दिया जिवो बोली कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जायछि। उभय मधुबाबू और जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन रे एही भत्ता दिया जिवो। 2025 जनवरी मासरु वर्धित भत्ता लागू करा जिवो। तबे दर्शक बंधु वर्तमान जानिले तो आपणकर खुशी खबर टी कोन रहिछि जे जेउ मानकर बयस 80 वर्ष रु अधिक थिबो एवं ता सहित जेउ माने 80% रु अधिक भिन्नक्षम थिबे तो सेमानंको समस्तंको एही जनवरी मास 3500 टंका लेखाए भत्ता राशि मिलिबो। उभय मधुबाबू पेंशन योजना रे एवं जातीय सामाजिक सुरक्षा योजना अधीन रे। तो जो योजना रे भी आपण माने भत्ता पाउथिबे तो सेमानंको समस्तंको 3500 टंका लेखाए मासिक भत्ता मिलिबो बोली वर्तमान राज्य सरकारक तरफ कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जायछि।
ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 60 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କର 80%ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ଆଉ 80 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଅର୍ଥାତ୍ 80%ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ବଢାଇକି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଆଡେ ଗଲା? ବା ସେମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନଥିଲେ କି? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢାନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଯାହା କିଛି ବି କହୁଛି ତାହା କରିକି ଦେଖଉଛି ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ବାଇଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଥା ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କାମ କରିବାର ଯୋଉ ସବୁ ଶୈଳୀ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭତ୍ତା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣମାନେ 80%ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭତ୍ତା ରାଶିଟି ବଢାଇ ଦେଲେ, ବାକି ଯୋଉ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବଢାଇବେ? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ରାଶିଟା ବଢାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ହାତାଯିବ। ତ ଏଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ସିଆଲିଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ। କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫାଇଦା ଦେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫାଇଦା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମାନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ ବା ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ବି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦରକାର। ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। 3000 ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ ଆସିଛି ଯେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2024ର 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 2024ର 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ଏକାବେଳକେ ମିଳିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ପାଇଁ 874.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଲାଗି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଋଣ ଲାଗି 17,500 କୋଟି ଦେବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଯୋଜନା ପାଇଁ 874 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ଲାଗି 17,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକଟି ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ସବୁ ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ
चैनलटी गोटे सब्सक्राइब करेंगे एवं ता सहित आपण मैंने भिडियोटी केउं जगार देखुंती तो आमको कमेंट माध्यम जणाइदेवे। तेबे चलंतु दर्शक बंधु आज भिडियो एतिकी पुणी आपण मानक सहित देखा आ गोटे नुआ भिडियो तो सेते पर्यंत आपण माने विदाय दियंतु। रहुची जय जगन्नाथ।